উপস্থিত ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସତୀଶ ନଗରର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଛୋଟରାୟ ଯେଉଁଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟଣା ରହିଥିଲା ଆଜି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ନେଇକି କିଛି ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର କନସର୍ନ ବି କରିଲେ ଯେ କାମ ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କରିବା ସେଟା ସମଟାଇମ୍ସ ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକ ଆଙ୍ଗର ହେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବୁଝିଲୁ ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ କଲା ତାପରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନେଇକି କାମ କରିପାରିବା ତ ମୋର ହେଲେ ସେଠି ସର୍ଟକଟ୍ ହେଇଛି ଆମେ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜେଇ ମାନେ ରହିଲେ ତା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ କିପରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିପାରିବେ সেটা গোটে অভাবনী হঠাৎ তার আঙ্গর টিকে অধিক হয়ে সেটা গোটে হল তারপরে কন্ট্রোল আমি করেদেলু তার সাথে আমি ডিসকসন বি করলু তার মুখ্য উদ্দেশ্য ଥିଲା যে পর্টিকুলার ব্লকরে বনগড়ে টিকে কোঅপারেশন ওয়ে কাম হো নাই যে বারম্বার হেলা বেলକୁ সেটা ঠিক সে এক্সপোর্ট হই পারনি ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ବି ଦେଲି ଯେ ଆମେ ସେପାରେଟଲି ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ବ୍ଲକ ଟିମ୍ ସହିତ ମୋ ପିଡିଙ୍କର ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କଲେ ଯେମିତି ବ୍ଲକଟା ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିପାରେ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସେଟା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ? ନାଇଁ ଯେ ମାନେ କଥାଟା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସହମତି ବେଶୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହୁଏ ହଠାତ୍ ଯେହେତୁ ଆଙ୍ଗର ଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ପଏଣ୍ଟ ୱେଲ୍ ନୋଟେଡ୍ କଲୁ ହିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ବିଡିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲିଗେସନ ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଲିଗେସନ ଆସିଛି ନାଇଁ ଯୋଉଟା ନେଚର ଅଫ୍ ଦ ଆଲିଗେସନ ବି ସେଟା ବି ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉଟାକୁ ନେଇକି କରି କାମ କରିବା କଥା ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଟା ହେଇପାରୁନି ସମୟ ବଟ୍ ସେଟା ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ନୋଟେଡ୍ କରିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆମେ ସ୍କିମ୍ ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ବି ରିଭ୍ୟୁ କରିବୁ ଏଣ୍ଟାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଅଦର ଟିମ୍ ସବୁ ଯେ ଏଇ ডিসকশন করিব কেমতি তাকে স্মুথলি যেমতি অন্ডর ব্লক না যেমতি ইউজুয়ালি স্যার আপন ফিল করুনান স্যার ব্লক 47 को স্যার আপন ফিল করুনান কি ব্লক 47 को ভিডিও মানু নাহান্তি ভিডিও রেগুলার স্যার যে বিধায়ক মান কথা শুনু নাহান্তি স্পেসিফিক ইস্যুজ মানে जोटा भी नोटेड कले रिलेटेड टू वर्क थिला जे मतलब गाइडलाइन रे करिया कथा समस्त सहमति नै करिया था सेते डिसएग्रीमेंट होउची प्रॉपर्ली करी हे पाने प्रीवियसली भी रेज करथिले एबे समस्त ऑलमोस्ट सब लोग प्रतिनिधि सेटा कला हम ताको एंगल ताको नोटेड डाउन करलु हम सेटा मु बुझी तारो जो सर डिस्टेंस निहां सर एक्शन नको सर हमें निश्चय फर्स्ट जो इरिटेंट्स गुडा रहिला से इरिटेंट्स गुडा को रिमूव करिया को हमें डिस्कशन माध्यम ताकू करी करिवो स्कीम वाइज भी देखिवो जोटी हमर प्रोग्रेस लो होची कोडी माने कंसल्टेशन करिकी करिया कथा ने तो हमें आशा करछु जोटा ओटे हिट ऑफ द मोमेंट रे जो इशूटा हेला ताकू हमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिजल्ट सर निर्दिष्ट अभियोग हला जे आपण जिला प्रशासन अभियोग कले माने वीडियो से ठिकादार